Hello guys. Dito guys sa lugar na pinuntahan namin guys. Ay hindi lang basta-basta guys na maganda guys. Super ganda talaga guys. Dahil dito na kami guys sa tuktok ng bundok guys. Tingnan nyo guys yung palibot guys. Paligid guys. Yan. Ang palibot guys. Tingnan nyo guys. Nan. Super ganda talaga guys. Yung sa palamigan lang guys, grabe, sobrang ganda, sobrang ganda sa sobrang lamig ng tubig dito guys. Dito na kami guys sa pinakamagandang ilog guys. Yan guys, oh, tingnan nyo guys. Yan. Kung gaano kalinaw ng tubig guys. Yan guys, kaso lang guys, napakahirap ang daanan dito guys. Isang kamali mo lang, tulog ka. Yan guys, napakalalim guys. Yan. Yan guys, dito na kami guys. Yan. Oh. Sa wakas guys, nakabot na guys. Sobrang ganda ng ilog dito guys.